Ay amin manen. So, ada tayo ti makitalong at chapter iti Romans ket awan ti outline tayo. Dagitoy nga klasen kami iti writings ket masapul nga sa kagaysa nga verse ti kastangay nga mangkwan mang expound isto nga nun in outline to dito ket ay agasong may ti kastana nga ma-outline dito eh. Dahil issue, kakapsat iti Romans chapter 3, kat makuna tayo ngay nga misnomer, iti English. Kayat po nga ibagakat iti Hudyo, nga naikan ti makukuna nga daktol nga pribileyo, apart kadagijay hundreds of tribes ito na po tinaga. Duwa lang kakapsat iti nga partition iti Bible regarding tribes iti tao. Ginadwa ni Apo lang iti duwa oray nagadu iti makuna nga tribo. Daytoy tribes kakapsat actually kat in Mado gapo iti intermarriages. Iso nga natin nga Pilipino kat hantay nga actually nga may isa nga tribe. No studyhan tayo iti geography. Kan iti nagapon ti tao kat at least kung mga iti tao kat na divide ti talo. Malangip yun ni Shem, ni Ham, kini Japet. Dagito'y kumati dapat ngay nga makuna tayo ngay nga talo nga tribo. Ngam kasanungay. Kasanungay nga maala tayo iti accuracy na. Iti banag nga awan pa iti recording na idug mga panahon. Iti historical record lang ket agrugi. Iti naamuan ti taon iti makunang panagsurat. Siyempre, ano nga i-record mo ngay. Although, ada dagiti truth nga naka-embed, nakakalit ti kultura. Dagiti mo ko na ngayong unwritten history. At ijay kultura mismo tinakasuratan na. Kat iti Bible, duwa, iti dinivide ti Bible, iti duwa, iti tribe, iti rabaw talaga. Jay Jews kan Gentiles. Kahit nga sa undi jay, ti Gentiles kat amin nga tribo, anyaman nga kultura tagapanda, ngahan nga Hudyo. You know? Kat no, studyin tayo, timaw ko lang nga kultura ti Hudyo, idug mga panahon. Isuda lang gamin iti kultura nga tulit. You know? Isuda lang gamin iti kultura nga talagang makungkulang nga pure. The purest of all cultures. Kasi dato yung Pilipino kat ayaw, manong nga darati naglalaok kanya tayo. Isungahan tayo nga mawawatan. Tanagadong nga dara, daka nga Chinese. Amin ang klase Asian. Daka nga Europe nga blood. Adamot ti Hudyo lang ti awang kanya tayo. In my ti Hudyo ti Pilipinas during World War II, but naisisina na gamin. Ijay may isang lugar. At amurat kultura dang handang mabal nga mag-intermarriage. You know, ngam amin nga hanga Hudyo, at dinescribe the Bible nga Gentile. So kahit kung nga makita yung nasayati dyan. At iti tribo nga Hudyo, kat na ikanda iti very, makungkuna nga undescribable privilege, undescribable gift. Nga daytoy kakapsat nga undescribable gift kat isuda, ti makungkuna nga chosen nation of God. The chosen people of God. And daytoy nga makungkuna nga special privilege nga naikarga iti dito nga tribo. Ni Abraham lang gamin ti tatang nga talaga dagitoy. Iti ko napanon kat adan ni Isaac, ni Jacob, naganak ti 12 ni Jacob, dagi 12 tribes na spreadan. Isuda piman dagiti Hudyo, although adat ti mixed multitude nga nakinainayon kanya da isuda dagi servants na iti. Isuda lang ti tribo ngay nga no kumaalaan to ti dara dakot at least nga 70-30 as iti
mixture ti darada. Ngam ti Gentile kat talagang kwan, mistiso nga talaga. Amin na class ti kwa dara at amin ijay. Except iti Hudyo. Adda siguro ti 0.111% nga Hudyo. Nga nagay mistiso nga nagkasawa at Pilipino, but it was that is very rare. Kat iti daytoy nga special privilege iti Hudyo kat naawagan nga isudat ti God's people. Now, daytoy tinapasamak. Idi umay matan ti panahon, hundreds of years, thousands of years, mga 5,000 years po natin yung tinapalabas. Nagkaroon na nga iti misunderstanding. Nga iti special privilege nga ito ni Apo Kanyada. Kat pinagbalinda nga pamati. Nagapot ta isuda kat God's people, kahit nga sound di jay, ti feeling da kat amin dan kat anak isuda ni Apo Diyos. Laeng. Nagbalin na kasjay. Iti rason no Apo nga kasjay is because handa nga maawatan iti entero nga Bible. Because no napantayo iti Old Testament kat nagkado ti prophecy ijay nga pati nagjigental kat mailaok kanyaran to. And handa nga talaga nga handa nga amo. Handa nga amo ti Bible. So idi na convert ti Paul kat isuna lang iti mao kunangay nga the elite among the Jews as far as the brain is concerned. He was a man of what we call the gift. He is not only known as a man of eloquence, but he is also genius as far as the mind is concerned. That being lawyer, idi in mind di jay ngay level, iti understanding na nga dito'y gayang tinaulawak po na ni Paul. Because iniguna na mo ti espada ni Paul kat nag-ala ti at least 200 soldiers nga mapanapatayin naging Kristiyano, amin, iti Israel. Because na-misunderstood na nga Hudyo da kat iti religion lang ti Hudyo ti usto. Talaga nga completely iura iso na nga genius kat completely nga kuha ngay naulaw mo't iso na as far as iti privilege nga ito ni Apo Kanyada is concerned, kan iti relasyon ni Apo Diyos iti sangalub iti amin nga tao. Iso nga mamatiak nga ti rason no apay nga maysa nga inayaban ti Diyos dito nga genius. Tetap no i-address na dito nga problem iti jury. Kasi problem ti jury dito. So, dito Romans ka dito, Romans especially, dito Romans chapter number 3, that in mind ni Paul to solve that problem. Okay, so kahit kung ininutan tayo nga explain natin kanyayo, what is the problem here? Iti Hudyo katagkaroon da iti national pride. Because of the misunderstanding nga pinili ni Apo isudo nga Diyos kat ti amudan o awan ti Kristo, awan ti Misaya kat mapanday langit. So that kind of anya nga tati awag tayo tiya. Iti nga klase nga iti makungkuna nga misunderstanding, complete and outright misunderstanding of the plan of God of salvation. Kat inmunag iti tultulang, iti Hudyo. To the extent nga daytoy iti reason no apay nga rejectan ni Apo Kristo. So here, ladies and gentlemen, it is a truth nga masirsiri po dito nga arami ni Paul. The Jews, in my kanyada ni Apo Kristo, nationally, they rejected Christ as the Savior and Lord. That daytoy nga discussion ni Paul iti chapter 3 ti Romans, daytoy ti puon kan gapo. No apay nga ti Hudyo kat they come to reject the Lord Jesus Christ as Savior and Lord. Kat diniscuss na dito nga iti rason no apay nga national kat rineject na ni Apo because of this what we call national pride. Nagapot na pinili ni Apo isuda nga mga anak kini Apo sa Kristo kon mangisort ti Bible kat ti amuda kat nakakunik ng kini Apo nga 100%. Kat dahit pa nga klasin iti ngay misinterpretation, nag-settle down da iti nga klasin ti misinterpretation. Nga awanan ti Savior no kailangan dan, they are already good in the sight of God. Anyaman nga biyag nga ibiyag ka kat
spoken, they will die, they will go to heaven. And God called Apostle Paul to discuss this lest nga daytoy nga klasen iti nga problem ket isu ti mapanan ti adu nga Hudyo ti impyerno. Ket of course, DJ bearing na daytoy met nga mensahe kanya ti tatang malem nga na-convert ket isu met ti tayo i-consume tatang malem. Okay, so I will put this in a simple language. Tapno ti kastaket maaral to di moral nga value na dito nga chapter. Ti moral value na dito nga chapter ket dagiti Hudyo, they thought that they are better than the Gentile. Isto nga no ikargato ti moral nga value na dito the attitude that a person thinks that he is better than another, is an attitude that is not Christian. You know what? In the very circle of that idea. Wala nang kasta ni Paul ito I speak as a man. Lagi nga klase ti language nga although sa bali di bagbagak diyan ti I speak as a man nga nag-i-aplikara na dito yung di idea nga I speak as a man. DJ word na nga I speak as a man has a certain connotation that there is something in man that is man in itself. What is something in man that is man in itself? DJ I speak as a man. Like for example, the idea nga, the feelings iti tao nga nakita na ti educational attainment na, nakita na iti makukuna nga financial status, nakita na iti makukuna nga clan standing, and then nakita na dijay makungkulang nga gift iti panagbiag na, and when he looks at other person whom he thinks that is lower than him, that umay dijay nga I speak as a man, nga attitude nga ada di feeling tayo nga mas may tayo no yung duma. Dijay ti value na daytoy. Iso nga tatanga malam kaya tayo kumangay nga adalon na ito issue nga daytoy nga I speak as a man. Although hanak nga agwel dito yung dijay idea na lang dijay. So dijay iti kasta tayo nga mangala iti moral lesson tayo. Iti daytoy nga chapter 3. And again, before we're going to embark into study, this is a Christian doctrine. One day, all of us will come to a very different status. Especially the estudyante, one day you'll become a millionaire. No, umay kumay time nga na kayo that God elevated you to a position where you are somebody. But remember this Romans chapter 3. Because whether you are the most educated, the wisest, and the most moneyed person, you are no better than those who have not. Okay? So, di nga attitude. So, ang tayo kanikitaan. Dahito nga klase iti nga national identity nga pinagbalin na kiti nga pride against God. So that comes with the first verse that comes in a question. Una nakasta ni Paul, what advantage then had a Jew? Una na. So anya nga ngaron iti ngay naidumaan ti Hudyo, anya nga ngaron iti anya kadit Ilocano iti advantage. Anya ti minmayatan da. Anya iti ang kanay kami ti kamayatan dito ngay. Anya iti no ilok no kang kanagat na ilasinan niya. Na ilasinan. Ilok no Ilocano ket anya ang idumdumay sa bali lakay nga anya iti no anya tingin mat nga tuam no di sa bali kakay anya ti anya ti lamang kita niya. So kang kanay kayo mo sino into na ilasinam kuno ket awatan mo daw diyan anya kano iti lamang iti Hudyo iti
makungkulang nga relasyon iti Diyos. Di nga klase ti statement kat nalawag di jayan nga dati makungkulang nga national pride. And agyamanak because ni Paul, tinang discuss dito Kahit nga sa untot, pudyo ni Paul, pudyo isuna. Nga amuna, di nga national pride nga, that kind of national pride has been lurking in his own mind and heart since nga nagtaon 15. So there was a tribe here on earth nga ti panagkita sa sarili kat they are nearer to God. Andang amo nga datayo nga Pilipino actually ti asasidag kiniapo. Dakas lang ara comment ni Jaya. Kantap no specific. Datayo nga igurot ti kaasidigan kiniapo Diyos. Kasi di lokasyon tayo kat pantay. Asidig tayo yung isuda. Lagi dyan di patad kat adadayo na bastit. Di ba? Karkaro na niya agigyan ijay nagdisagan ti pabarko. Mount Ararat. Lagi tatas asidig kiniapo. So dahito iti kwan kat mayat ni Paul kat inwar na rito yung issue. So una na anyang ay nga tinailasinan tayo. Anyang ay ngorti na idumaan tayo. Anyang ay ngorti anyang ay ngorti advantage tayo. Lang kamay tayo advantage na tayo niya. Anya ti advantage tayo ngayon no sino man nga Gentile dita. Sinong bata na. Or what profit is there of circumcision? Number 1, and chiefly, kunan ni Paul, verse 2. Well, kunan ni Paul being a lawyer in a Jew, chiefly in every way, because unto them were committed the oracles of God. So iti main actually nga main nga side nga ti Hudyo kat isuda kat very special da more than any tribe of the people in the world is because isuda gamin nga Hudyo iti inikan ni Apo ti authority nga mang isurat ti Bible. Ijay piman. You know, isurat piman nga Hudyo nga tribo iti nang isurat iti Bible. Iso ko ni Paul kat chiefly kat sa number 1 kuna na. The advantage yu laeng kuna na. Ket da kayo iti inikan ni Apo Dios iti oportunidad ken pribilehiyo nga mangisurat iti sasauna. Kuna na. Kat DJ lang tinbaga nga chief. Kat sumarunon nga idiniskas na dito yun kat DJ effect. Iti mo kung nga misinterpretation. Amo yung iti misinterpretation kat actual effect na. Mamati kay Jay. Nakasabat kat may nga tao kat agmimisuot kat no in-interpret mo di Jay. Ijay sarili mo interpretation. Marong ka. Amen? Agkaroon kan iti sakit tinakam. Agkaroon kan iti dwa-dwa. Agkaroon kan iti suspetsa. Iti may nga tao. Nga lumapang kagam ti context kat nagmimiso ta permit ibisin na. Tahangan-nangan. Hindi gam ti pinaka-context na di jay. Iso nga iti ngay makungkuna nga effect iti misinterpretation kat deadly. Kat sumagmamano nga effect iti misinterpretation kat iniwar ni Apostle Paul iti reto nga chapter. And I cannot wait to go there. Okay, verse 3. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? So dito iti effect na dito nga negative. So kastoy a Jew has a national pride nga isudat ti tao ni Apo. Idikwan anda nga amo nga di Joel chapter number 2 kat na fulfill nga ni Apo Jesucristo kat may anak di Bethlehem. Kat isuna ti agbalin nga Jesus Christ, which means nga Christ that saves the world. So gabot handa nga amo di word ni Apo nga ustugayam di jay na anak di Bethlehem nga ni Kristo gayam di jay. Na misinterpret nga dayta Hesus Kristo kat barbaru. Barbaru nita nga teaching kat kami i-teaching pa lang ni Abraham. Di time pa lang ni Moses kat dayto iti kwan. So anya nga iti effect na di jay in response to the
the Savior, they don't want to believe Christ. Dijay ti very dangerous ng effect na dijay makukulang ngayong misinterpretation. Kala nga instead of the amin niya pamati da, iti kultura ng Hudyo, nga dijay barbaro nga, dijay time nga ding enmay na sa Kristo ko, ti amo da kat barbaro dijay nga religion. Handa nga amo nga ni Kristo kat fulfillment dijay oracle of God nga insurat da. You know, fulfillment dijay oracle of God nga insurat da. And so dijay effect na the misinterpretation of their natural identity and their natural privileges God's people had caused many of them to not believe the fulfillment of the prophecy of the oracles by which they have written. Okay, kat mapantayo ka dito tanga tiyempo tayo. Kita nyo rito ang nasayata. Whether we know it or not, or whether we believe it or not, there are still people who do not believe in God. That it is studied, ito man gamit pang 8 years nga chapter. You look at the argument of the lawyer here. He is a lawyer. Right? Kita nyo kuna na nga. For what if some did not believe? Now, iti context na rito katari Hudyo. Isudag iti some managijay. Because the Hudyo arat namati, some did not believe. Apay nga ta, kunakmanan because of the effect of the misinterpretation that they already rest their case on the religion nga isudakat God's people, and then na-misinterpret na nga umay ni Apo sa Kristo, umay sa kanya da, so they reject it as a new doctrine. So some of them do not believe. But as a lawyer na author, kat nagpintas di jay kasta na ngay nga ng kwan ngay, nang i-broke out di case nga di jay, nga nagbalin matunan ngay nga universal principle. Dahil man universal principle. Shall their unbelief make the faith of God without effect? Okay, so dito, naunog dito, King James dito, as well as English. Nung kahit kung nga expound dito na saya, so kita nyo rito yung sangwanan na, ikargato ti paraphrase na rito, i-apply ito nga sapa. Okay, so, for what if some Filipino do not believe? Shall their unbelief make the truth that there is God? Okay? Will the atheists who do not believe will make the truth of God to be untrue? Ay, agasam dito yung apukado niya. Kita yung kanina, makasabat ka tig, wala na nga, wala, do not believe in God. Wala nga sa ni Paul. Di nga tahan na nga panamati kini Apo Diyos, kat pagbalinan na nga tanga wrong, di kinapudnong adati Diyos. Nagpintas. Okay, verse 4. Answer. God forbid. Amoy tiket so God forbid. Very big no. Jay tiket na sundi jay. No, none at all. Ang mabalin nga di jay, unbelief it is sinuman about the existence of God will make the existence of God void. You know, it does not make it. Let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Yan nga yung meaning na inarticulate na nga every man is a liar. So, dahito itiket ng man is a liar. So, we will put God in a certain place. Here is God. He speaks the truth. Kuna na nga, I put myself because I cannot be seen by man in nature. So that when you see my creations, you will understand that there must be an architect of this beautiful creation. So I am telling you, because I cannot show myself to you lest you will die. I'm telling you now that I am He, and I am that I am. It means that I exist. Dijay kahit nga pong ibaga. In my mat nga kasta di tao, nagkinita na di creation niya po Diyos, kat kuna na nga, there is no God. Kuna na. The meaning na dijay, shall the opinion of God make the truth of God's revelation void? So, napantayon, as lang kasi kamitik sa abogado ngay, amin ang klase ng truth ngay kat, papasitan da, tapos makita mga wrong game dijay.
So nga di korte kat di battle di korte. Nung nalaing di jay abogado kat amin nga klase ti declaration di kalaban na kat papintura na ti madmaditap no hangag balin nga usto. Oray kalang usto ilapayag. Iti kastada kat dahil ito lang tinang kita nga abogado nga talaga dito eh. Taapay nga agpay sulit yung pagka ng let God be true, but every man a liar. No, if paraphrase tayo di jay, God says this one, and man says does not eat. So kung ni Paul, you are a liar. Because I tell you, we will choose. Ni Apo Diyos ba tilas to, binus ka? O, naawanan ti argument mo dyan. Saka yung sinut pati yung agpaiso ni Apo Diyos, pinutao. So, uno, adaman nita, tinalayng nga genius nga tao, pagka nangawan ni Apo Diyos, he's a liar. Why is it? Because either God is true or that man is true. But it's subject to logic that there can never be two opposite that can be simultaneously true. No opposite na gitada, either one is true and one is false. So, in conclusion, either God is true or man is true. Okay, so at face value, man is a liar and God is true. So, di jay meaning na diyan. And so, we can come now to a very, very small understanding that man is a liar. In the sense that man is only sitting on his own opinion. So nga amin kakabsat nga i-declare ti tao about God, opinion na lang di jay. Kasi di jay. Okay, so di jay, itikas natin nga mangkita. Ayo sabi ko mata, masabsabat kung ito kita nga itis, ibaga kanya da nga amin nga ibagbagad about God, at opinion na lang. And if their opinion is true or God is true, we need to choose. Ngam in-declare ni Paul di jayan that God is true and every man is a liar. So, no kuna nga every man is a liar, it means that man is only in standing in his own opinion. Di meaning na diay. So, di jay itingay kayat na nga nasawan di jay. Ngayon i-apply tayo mo at ijay principle tatay nga dadalan tayo. Ijay principle nga dadalan tayo kat no Christian will ever think that he is better than others. Amen? Why is it? Because the position of the mind to think that you are better than others is a matter of opinion. Opinion lang di jay. And I tell you, it's really an opinion. The sense that comes to mind that you are better than others is really a personal opinion. Because the better thing is not judged by man. It is judged by God Himself. So nga, no, kung natin yung better, best, and good, we have no angle, we have no corner to judge best, good, and better. Iti lang Diyos ti adaan, ti corner nga mang judge iti better, best, and good. Amen? Pag-amen kayo, numawato yung bagbak. Tanuhang ka, maturog kayo na din. Okay, so di jay, timinin diyan. So our human, we speak as a man, our human thought that we are better than others, you know what, is a matter of personal opinion. So nga wrong di jay. So kahit kung masusurutan nyo kumati, kasta ni Paul, kasi apay nga dati ti Romans, dapat kahit mauni kumati yung adalan tayo, dati to yun. So di jay, ko na. So every man a liar in the sense that, number 2, hanlang nga itingay believing that you are better than others is not only your personal opinion, but it is also the doctrine of God. Kaya ko na ni Paul, Ephesians, esteem others better than yourself. Kuna na. JT ko na ti word niya Apo. Esteem others better than yourself. Kahit nga sa rukudum kano, tinadu mga may-mayat na nusika. Di Christian attitude. May kumano kasi attitude tayo amin, di ba? Amen? That we esteem others better than yourself. Sa balagamin ta, at tayo nga tao, adangay di jay madmadingay nga panagsaot tayo nga, abay, gabi mo di, kas lang agtungo nga aglaang, sila kas jay.
Siya mo tayo kat agtungutungag lang. And that is humanly. So di jay kat duwa ti nakatakdra na ding nasaka. Di saka that the mind that you are better than yourself is a matter of personal opinion. On the other hand, the mind that you are better than yourself is a matter of God's command that you are not going to esteem others. You know what? Lesser than you are. But esteem them better than you do. Okay, so, Dijay, kunan na. Verse 5. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? So, mapantay man, Dijay, application natin kasi we are talking about contextual analysis. Di pang apply kanya tayo application ng Dijay ng adati context by which nasusurutan tayo dito yung subject. Dijay national salvation, ti context na dito eh. Kuna batay man 50 verse 4, tanto yung makita because ante yung makapati verse 5, ante yung makapati. God forbid, yeah, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. So, dahito yung ipagpagana dito eh. Dapat ko tahudyudan that they are already righteous before God. Kahit nga sa umatay ng diriso ng langit. They are God's people garod. Una na kastan. Ngam ko na ni Paul mat nga, no, iti lang advantage yung kata, kayo lang tinang isurat iti sa sao ni Apo Diyos. But with respect to faith, kuna na, ang nga mabalin nga, alaan nyo ti pamati, iti sarili yung nga opinion. We are not going to believe using our own opinion because there is the object of faith that we must be in common to agree upon. And that common faith that we must agree upon is that the Lord Jesus Christ died on the cross. So, di Apostol Kristo iti, dahita iti, patyon tayo. But our opinion that our righteousness comes because of our national identity is wrong. That is a matter of that's a matter of personal opinion. Because salvation must be the result. Kuna na, iti pamati, ini Apo Diyos kun iti sasauna. So, he is talking here about the ignorance ti Hudyo. Nga nagapuan iti pride da, iti national pride da. Kat mapantay man iti verse 5, tantayo, lango yun dito, nag-unag na dito yung statement ni Paul. But if our unrighteousness, kuna na, commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. Ayun, nag-unag na ito, kasto ito ya. Datayo ka nga tao, kat hantayo nga mamaktik ina Apostol Kristo, babaan iti sarili tayo nga abilidad. Kat dijay, inikan lang ni Apo Diyos iti righteousness, isuda lang iti maisalakan. Kunang nakasta ni Paul ditoy. Kat adipay garod kuna na, no iti pa nakaisalakan kat nakadetermine iti choice ni Apo Diyos. Adipay garod, sila nga awan sa servant ti choices tayo nga tao. Okay, tayo kadikitaan kasi kon. Verse 6, God forbid, for then how shall God judge the world? So, iti ipagbagan ni Apostle Paul kat, okay, no, ipagarup tayo nga iti judgment kan salvation ni Apo Diyos kat hanga nagapu iti pribilehyo. No, di kat nagapu dayta iti barbaro nga doktrina nga patyam ni Apostol Kristo kat no, in may kanya tayo by birth, di national pride nga di basol tayo pa nga karon iti national pride nga Hudyo. Taada tayo nga naanak nga Hudyo ditoy ket daytamot ti naanakan tayo ket naikakandado tayo iti tireta nga makungkulangay nga thinking from birth until today. Ket no i-judge niya Apo Diyos na tayo kunana basing on that new doctrine ibagbagam ket kas ano ngay nga amo tayo ket datayumot ket naianak tayo na ito lang kanya tayo dijay notion nga adati national pride tayo. Tulu ukuman natin ni Apo Diyos, adi pa'y unrighteous iso na nga ukum.
Kasi di kahit na sound di unrighteous isuna, kahit na sound nga ang just isuna. Kasi dapat una na kastan, kat in paliwanag na kanya tayo, nga daytoy national privilege tayo, kathaan nga for salvation, no di kat for national privilege. Ang kuna ni Paul nga, adda dayta di Bible. Handa lang nga amo. Di makukuna nga prophecy about Christ. Handa nga talagang amo ti Bible. Ang Bible da. Ang additional yun na to'y, bumaba tayo. Or if the truth of God hath more abounded through my lie unto His glory, why yet am I also judged as a sinner? So, di word nga lie jay kat, so katan ti word nga opinion ha. So, untayo ka di, kuna na. Or if the truth of God hath more abounded through my opinion unto His glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that good may come. Whose damnation is just. So, dahito ibagbaga na nito yung manan nga bad in good katagi Gentile. Ta isudong arpi mo kat sumursulat litag ni Apo. Dagito yung Gentile kat awan ti word ni Apo kanya da, barbaric da. And then do isalakan ni Apo Diyos, dagito yung barbaric katatao, kat dagito yung katatao nga mga sursurot tilintag ni Apo Diyos kat handa nga may salakan. Dahito iti ibagbaga na to'y. Adi pa yung tulanan tayo kita hintil nga we are going to commit crimes. Pariyo tayo mo't kami isuda nga. Awan mo't kami sirserbi tayo nga Hudyo. Kat isuda nga they are criminals kat may salakan na pa'y. So tulanan tayo isuna. Isuda. Because isalakan mo't lang kami ni Apo na tayo. Iso nga makita mo, flip nga iti principle ijay. Flip iti principle adati panag iso nga iti lintag ti Diyos kat adati mo ako ng proper application. At dati proper application, the principle ni Apo nga, no inkargam, iti wrong application, wrong nga talaga. Okay, so, verse 9, ituloy yung train of thought ni Paul. What then, kunan, are we better than they? Are we Jews better than the Gentiles? No, in no wise. For we have both proved, for we have before both proved the Jews and Gentiles that they are all under sin. So with respect to divine relationship, it does not make our national pride as a stepping stone for us to be better in our relationship than the Gentiles. Because as we speak of sin, we are born in sin. Whether we are Jew by nationality or they are Gentile, we are all standing on a common ground nga na anak tayo amin ti babae. That for all have sinned. That kung isungay nga, i-divert ni Paul dijay. I-divert ni Paul dijay ngay wrong nga notion ti Hudyo. Nga dijay national identity da kat isukit ti tinagbal ng spiritual pride da nga handa nga amo nga sabali ti national pride, sabali mo ti individual relationship with God. Nga no titungtungtungan tayo kat dijay pakairelasyonan tayo kini Apo, haan nga national data. Not even family. Ang agapot na isalakan ti perso, pakailangan mo tunan. Our national pride is a national pride with respect to other nations. But with respect to relationship with God, it must be individual. As jay iti kwan, isungay nga burburakan ni Paul, di national pride nga, i-dissect na nga, isabali, no pala, sabali ti usar na, ti kutsara, sabali mo ti usar na. Okay? Agsabali nita. Di national pride tayo, with respect to other nations, we are better than them. But with respect to God, there is no national relationship. There is only individual relationship. So, kunan na, wrong ti argument mo kunan na. Di pagtutungtungan nito yung relasyon kini Apo. O Jew ka man, at ti national nga identity, when you Gentile ka, both of you are sinners, born in sin. So, kahit na nga kasaba nga sabali ti pangusaran nyo di national pride tayo, han nga salvation data. No, di kat national pride. Data ko na. So, as it is written, there is none righteous, no not one. Kahit nga sa ulit, Hudyo ka man, when you Gentile ka, pare-pareho kayo na anak ni Basol. So, mapapala ni Paul, iyan ti sin, unrighteousness dito yan. So, as it is written, there is none righteous, no not one. Inusan na di Bible. So, dahito iti kastat yung Kristiyano actually. When we are going to
speak of the things of God, especially on those things that pertains to divine relationship. The example of Apostle Paul is very, very clear for us. Niya ko na ni Paul, as it is written. Hanangin baga nga, as I believe, for all have sinned. Hanangin baga di jay. Inkarganan ti pundasyon, as it is written in the Bible, for all have sinned. So nga iti doktrina nga naririgat, but Biblia, di ayan ti maungkunangay nga meeting point tayo. Our common ground with respect to doctrines about God is none other than the Bible. Not religion. May say no dikat Bible. Una na as it is written. So anya nga itikayat ni Paul nga ibaga dito eh. Itikayat ni Paul nga ibaga kastoy. No iparaphrase ko kuman ito ya, within DJ tenor iti argument na kuna na, okay, na kayo nga Hudyo, ti pagpatmatayan nyo, ti amin nga opinion nyo, at iti kultura ti Hudyo. Iti kultura ti Hudyo nga kwan, ngam adda ti nangat-ngato nga basihan ti kinapudno, either kultura ti Hudyo, wenno Bible. Kat kunan nyo ti kultura ti Hudyo, nangat-ngato kayo no sa bali nga tao, of course, within the Jew culture. But I tell you, as it is written. Oh, we can go to the Bible and say, what does the Bible say? Isungan ni Isaiah, in the Old Testament ko na, thus saith the Lord. Panayon ng kasjay. Kat dito'y ko ngayon maawatan nga, Jegam, tirason, no apay ng ustan, prophet, thus saith the Lord, because oregam during the time of Isaiah, the basis of their belief is their national identity. Isungan, in the time na Apostol Cristo, Moses, Abraham, ti bagbagada, national identity na gaya. Moses, and the prophet, kung kunan da tao kinit pa yung basbasyan da, and may ni Paul ng abogado kunan na, I tell you as it is written. Anayin baga nga as Abraham said, no, as it is written the Bible. So nga, iti nagririgat nga argumento, masettle lang dito ti Biblia. Amen? So anyaman nga karigatan nga argumento ito about itaga, awanan ti makaisungbat ita kan makasettle nuhan na Biblia. As it is written, there is none righteous, there is none righteous nor one. There is none that understand it. There is none that seeketh after God, Jew or Gentile. They are all gone out of the way. They are together unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Iso nga, with respect to national identity, we are all nothing, Jew or Gentile, before God. Kat nagkasakasaba jay. And nagkasakasaba, upon Timothy verse 19. Now we know, kunanan, now we know that what things soever the law said, or the Bible said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So, the ground of all kinds of argument must be the Bible. Because, no, gamin, opinion, ti kwa ayo, gusto nga makikita di Congress di Pilipinas, United Nations, but iti may nga nakita kay nga kwa. Iti may nga nakita kakabsat ngay nga problema ti amin ng klase nga iti organization iti basis. As parigan, discuss on the United Nations ti gubat ti Ukraine pen Russia. So no may nga statesman ijay, may nga president may nga nasyon. Kanya nga iti kasama mang argue. No, for example, apang kay pro stopping the war. Agkamuti da amin na. Iso nga ti aramir na ginaduma kat ijay. Pag picture da kada gijayin, o dati natatay nga ubing, and then kwan, kat i-argue na nga, niya, at matkabuti kubat, kat niya, patmatay nga ubing. So, siyempre, naglalaing, kapag kami nga, adaday jay, kat gubatan garo, di rumor na dapat. Kat i-argument garo ti Hebrew, kat ti Hudyo, kat arat pinatayo, wala ada. Mano, 35 nga ubing. So, tanya ti argument na gijay kwa, Hudyo. In bagami mo, na pumanaw di tagubat. Isong amin nga nabati jay, kakadwada. Tapos di i-argue na, kustumot yun di. Kapag nga, no parents ka, ibabatim di anak mo niya, gubat ka ron. Pwede pa yung Pilipino, Ilocano ka pa, makangag ka ti N-E-N-G-N-E-N-G. Kami red, gubatan ka ron, ibabatim di anak mo niya, isipin mo tayo suda.
Jay, ti argument tayo. So nga, sanda nga makakuha, sanda nga maka-argue. Ijay mo ko na pa nagkulturo iti gubat. Kasi normal ka nga no tatang ka. Either nga adaan ka lang, iti mo ko na nga tribal pride. Nga ipatay mo di anak mo. Kapulang takay mga bak. Or whether you're a father and a mother. Nga uno mga panisip di anak mo. Isong unjustified na or matay nga 100 nga opi nga. Pati mo na tayo. Kapag ngay nga, kapag kiti, ibabati mo di anak mo di, at pabumbaan ko mo. You need to run. So there is somewhat adadajay because they are also an enemy. Ngayon, nagsublito yung kunak dyan ti UN Congress, ti dyan ti problem da. Where are we going to base our argument that would stand as what we call a winning argument for our cause? At marigatan da, ng ala. Paslamat ang dito tayong rabi, itat nga malam. Anya nga iti kasta tayo, kadag iti nagririgat na problema tit panagbiag. Unan nga kasta ni Paul, kapag ka Bible. Because amin na nagririgat nga issue to about talaga, no napaka Bible, maalam Diyos ito nga solusyon. Iso nga kunan nakat, whatsoever the law says, anyaman ngayon bagang tilintag, it says to them that are under the law. In bagana kadagijay tataw jilintag that every mouth may be stopped. So nga dito man kausat, in matters of religion, every mouth must be stopped talking regarding of what he can tell about it, but let him get the Bible and read it. Dijay ti paraphrase na dijay. Okay, so kasjay ti pamati. In all the world may become guilty before God. So amin kanong tao to report talaga with respect to the Bible or agtitipon amin nga tao to report talaga. Nukunan ti Bible nga nagpasol na amin. Awan ti Serbina dijay opinion da. Nangingi na pa ti price na dijay 1 kilo of chicken dang dijay opinion da. Itintiro nga lubong nga. Maybe stop before God. Iso nga in the ultimate analysis, during the judgment day, Diyos lang. Ti opinion lang ti Diyos ti matungkal. Oray kung conformit magbagan sa tao about God, i-curse na ni Apo Diyos. Apay nga ipanda ka dyan, pierno, kastoy ko na ni Apo ko niya nagatay. Kung manumot nga tawon ti kadam talubong, inted ko Bible King ka, from birth, tingga na natay ka. Apay nga ingahang mga binasbasa. Apay nga ingahan mo apan dinengdengeg, idi-imbitaran na kang agdengeg ka. Kasjay, iti ko na. So, ayo, in-apply tayo lang kanya tayo nagito da. Ano ko nang napan yung kultura, ta medyo masalimot kami nagijay. And so, daytoy kat in matters of salvation. Now, ipantoy di application tanga malum kasi salvation daytoy verse 27. Tatan di jay na moral obligation tayo tanga malum. Iti dito yung chapter 27. Where is boasting then? Anya nga rod itingay iparparamag ti Hudyo, being a Gentile, being a Jew by birth. It is excluded by what law of works? Nay, but by the law of faith. So nga ti Hudyo kat by works na kita day. Turutan da amin nga lintag ti Biblia ang kunan ni Apo. Oh, nay, no. You're not going to follow the 10 Commandments, but by the law of faith. You believe in Christ who fulfilled the law will save you. Because you cannot make the law. Therefore, we conclude that every man is justified by faith without the deeds of the law. So, ito, para magtayo mo, tinantayo na convert, di ba? May nag-baptism mo, may kayo, takon, kasi lang, nagdamot religion men, kung nantayo mo, titimot na. Nababun, niyagan na ni Father, ni Pope, ay tinangbunyag niya, kung kunatayo. Ngam, kunan nga sa ni Paul, kat, sika, kunan na, haan ka nga napawalang sala, gapo iti baptismo. Napawalang sala iti tao, gapo iti pamati na kini Kristo. Pasujay kakapsat iti pamati. So kunanahan tayo nga napawalang sala, gapo iti baptismo, weno anyaman nga naikargaan ti yung relihiyon, napalawalang sala tayo, gapo iti pamati tayo kini Apostol Kristo. But kunan iti verse 29, is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles too.
Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. Do we then make void the law through faith? God forbid. We establish the law. So, iti argument ng alas, ng argument ng kahit nakaroon nga sawon, awan nga sa distributed commandments. Odo. What we are arguing here is, we are going to establish the law. Kahit nangasawon ni Jai, no idi kat memorization lating sa tilintag, tatanbiyag, di jay tikas may establish. So, tatangan naman ito kinikistok, because idi really use ito ipay, ato yung ibibiyag jilintag. Memorize tayo lang. Kung tatangan na convert tayon, antay lang ay memorize jilintag, no di kat ibiyag tayon. Di jay tikas ito mag-establish jilintag. Okay, so, kanya nga iti conclusion tayo ito eh. Tayo nga believers, antayo nga mamati ti ritual, antayo nga mamati ti memory, no di kat iti biyag iti tao. Nga epekto na di word ni Apo. You know, di epekto ti biyag tayo, di word ni Apo, di epekto na ti biyag tayo. So nga Kristiyanos, kasimot lang. I will tell you this one. What we are not is, we are not only going to church to come here to sing and come every Sunday here. No, we are not. We are here to listen to the Word of God and live the Word of God. That's what we are. Because, no, adata yung agsimsimbala ang dito yung rabuti naga. As dito yung deliver tayo. Tatangan na isalakat tayo sa balit tayo. We are not ritualistic or we are not dogmatic to just go to church. No, we are not doing that. We are here to listen to the Word of God and live the Word of God in true life. DJ ti kwa tayo. At DJ tayo nga maamuan nga adda tayo ti kinapudno. See, so dahil biyag tayo, dahil ti epekto na kumati pagka-Kristiyano tayo. Aan nga DJ aramidan tayo na ipakpakita tayo ti tao. No di kat anya itipakpakita tayo iti Diyos. Iti tunay nga panagbiag tayo regarding iti sasauna. Dayjay itiket na sa Kristyanismo. Iso ngay nga, no iya para presto kat, what advantage do we have baptized against these pagans? Nothing. Nothing. What makes our life advantageous is if we have the Word of God and live according to the Word of God, that is our advantage. Because we are not mechanically or robotly moved, but we are moved by the Holy Spirit of God. So it does not make sense for a real Christian to come to church without a life that is affected by the very Word of God. There is no advantage. But there is advantage in the sense that our life is motivated by the very Word of the Lord. Iso nga dayjay ti makukulang ay nga spirit of our conversion. Dayjay makukulang effect the Word of God iti panagbiag tayo, and that is our advantage. Iso nga dayjay Hudyo that during the time of Paul, they must be happy because nasuruan that gusto iti doktrina ni Apostle Paul. So tatangarabi, nakaala kayo ba ti mensahe na rito kanyata tata? What advantage do we have here tonight with regards to those people who are not coming to church? Nothing at all. The advantage that we have is we have the law of God that we can live. So, awan. So, ag-effect kanya ito, the Word of God, kat mumay-mayat, panagbiag tayo. That is our advantage. O, so, tatangarabi, agkararag tayo man. Anyaman nga naaral tayo dito ng mensahe, iso, ikararag tayo ti Diyos. What is our advantage?
Malidayaw da kami ti Romans ket daytoy apo nga libro na adal mi ti umuna nga chapter nga dagitoy ket Christian message para kadagiti Hudyo. Ijay Rome. Kastamot dagiti Hudyo nga hanpay nga na-convert. Tapno malawlawagan na kumaapo nga iti religious pride da o Diyos ket han nga dijay iti mangisalakan kanyada no di ket panagpamati da ijay sasaon ti Diyos nga insurat da mismo. Ket dayta iti advantage da. Adda kanya di word ni Apo. Therefore, studying na kuma ikasabada tapno agkaroon dati na idumduma nga panagbiag. Nga biag iti na Diyosan. Itatamot o Diyos nga malum awanan ti imagination mi nga duma no hanga dijay advantage may over dagiti pagans nga hanag ti church. Dagiti religious Apo nga they are relying on the religion. The advantage mi kat adda kanya mi ti word of God nga maikasakasaba nga every Sunday, every time we come to church. Therefore, gundawayan mi kadi nga salimot-mutan dagiti nga sasom tapno ti effect dagiti nga word mo kat makita iti sarili mi nga panagbiag. Kat dayta ti advantage mi Apo. On the other hand, iti dayto nga chapter kat within the context ibagbaga na ti salvation by faith in Christ, ahang kumang nga rely dagiti Hudyo, iti national identity da, no di kat ag-rely da kuma, ijay andangan awatan nga declaration ti Bible, ijay Joel nga umay ni Kristo nga may anak, patay di cross kat isuti patganda. So they must be saved by faith in Christ alone. O Lord, da kami, ti application mi jay kat amin na nagririgat na controversial ti biag mi, Apo, kat hang kami nga apan tinadum mga corner ti lubong nga amuan apang kami lang di Bible because iti Biblia ti ayan iti answer ti amin nga controversy trabaho ti daga. Lord, salamat kada sa Apo nga mang-adal ka na kami kan mang malbaliw ti the way we think, the way we act, the way we live. Tulungan na kami man, Apo. Tapno na kami nga anak mo kat may pakita mi ti sangwanam iti tangmanan ti lubong nga da kami ket anak mo. Da kami ket isursuruam Apo. Da kami ket adalam. Ket adda kanyami iti oracles of the word of God. So salamat na unay ket anyaman nga effect the word mo kuma o Lord ket mapan iti kararwami. Bendisyonam leti panagadal ingana ti maudi nga chapter ket aming amuno nya ti kargana. So we pray as we go. Week after week. Tulungan na kami. Until you are done, we beg your leadership. Ito nga malaming ka na malpas. Iti aramin mi. Lagi ito yung matipapakasmin na Diyos malakan Diyos mi. Amen. Amen. At Dolly, ay nati Dolly. Sino ti ag-birthday?